कोई इंतहा नहीं, 2 गज जमी भी चाहिए, 2 गज कफन के बाद। 2 गज जमीन भी चाहिए, 2 गज कफन के बाद। दबिस्तान गालिब आपका हर्फ है दाल। दिल रही ने गमे जहां है आज, हर नफस तिश्नए फुगा है आज, सख्त वीरां है महफिले हस्ती, ए गमे दोस्त तू कहाँ है आज। ए गमे दोस्त तू कहाँ है आज। जब से उसके सहन की दीवार ऊंची हो गई, भाई की आवाज भी ए यार ऊंची हो गई। भाइयों के दरमियां जब से हुआ है इख्तलाफ, दुश्मनों के हाथ की तलवार ऊंची हो गई। कह रहा है करबला का जर्रा जर्रा आज भी, सर कटा सजदे में तो दस्तार ऊंची हो गई। ऊंची हो गई, नून हो गई। ये याद हैं गालिब तुझे वो दिन के वजद ज़ौक़ में, याद हैं गालिब तुझे वो दिन के वजद ज़ौक़ में, जख्म से गिरता तो मैं पलकों से चुनता था नमक। कोई बनता नहीं बेकस का सहारा ए दोस्त, कोई बनता नहीं बेकस का सहारा ए दोस्त, पेड़ सूखे हुए पत्तों को गिरा देते हैं। पत्तों को गिरा देते हैं। नून नहीं जाती मताए गैरतो ईमा की अरजानी, नहीं जाती मताए गैरतो ईमा की अरजानी। नहीं जाती मताए लाल गौहर की गिरायाबी, नहीं जाती मताए गैरतो ईमा की अरजानी। वाह वाह। यही है आजमाना तो सताना किसको कहते हैं, यही है आजमाना तो सताना किसको कहते हैं, अदू के हो लिए जब तुम तो मेरा इम्तहां क्यों है। यही है आजमाना तो सताना किसको कहते हैं। गालिब हमें न छेड़ के फिर जोश यश्क से, गालिब हमें न छेड़ के फिर जोश यश्क से, बैठे हैं तहैये तूफान किए हुए। क्या खूब। अब एक एक शेर का मौका और बचता है। ये दौर सियासत भी क्या दौर कबाहत है, ये दौर सियासत भी क्या दौर कबाहत है, बोलूं तो शरारत है, चुप हूं तो नजाकत है। प्रोग्राम का आखिरी शेर। ये जफाए गम का चारा वो निजाते दिल का आलम, ये जफाए गम का चारा वो निजाते दिल का आलम, तेरा हुस्न दस्ते ईसा तेरी याद रूए मरियम। तो नाज़रीन आपने देखा आज का हमारा मुकाबला कितना जोरदार रहा। दबिस्तान गालिब और शबिस्तान मीर दोनों ने बहुत अच्छे जवाब दिए, लेकिन चूंकि हमारी रिवायत है कि जो टीम शुरू करती है तो उसी टीम पर खत्म भी किया जाता है शेर, तो इसलिए मैं शबिस्तान मीर से गुजारिश करूंगी कि वो एक शेर और पढ़ें। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं, वफादारी वतन से हो यही कुरान कहता है, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। इस खूबसूरत वतनियत और हुब्बुल वतनी से मुताल्लिक शेर पर हम आज की इस बैतबाजी के मुकाबले का इख्तिताम करते हैं। और आइए, जिसका आप सबको इंतजार है, दिल की धड़कनें आपकी जो तेज हो रही हैं, हमें उसका अंदाजा है। आप चाहते हैं कि नतीजे का ऐलान अपने फाजिल जज से सुने। मैं डॉक्टर नौशाद आलम चिश्ती साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आज के मुकाबले के नतीजे का ऐलान फरमाएं। मुझे नताइज के ऐलान के लिए कहा गया। आज के इस तहजीबी और सकाफती जवाल के ज़माने में भी इस खूबसूरत अंदाज में जिस तरह से शबिस्तान मीर और दबिस्तान गालिब के शुरका ने बेहतरीन अशार पढ़े, तलफ़ुज़ और अदायगी का मुज़ाहरा किया, इससे नस्ल नौ पर हम सब का एतमाद होता है। और इसके साथ साथ हमें ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज के दौर में फिर उर्दू की मकबूलियत रोज़ बरोज़ बढ़ रही है और इंशाअल्लाह ये ज़ुबान हमेशा कायम व दायम रहेगी। आप ये जानते हैं कि जब मुकाबले में दोनों फरीक शामिल होते हैं तो इत्तफाक की बात यह है कि कोई जीतता भी है और कोई उसके पीछे रह जाता है। आज 500 में 480 नंबर दबिस्तान गालिब ने
لے کر کے غالب رہا اور شبستان میر 500 میں 475 نمبر لے کر کے 5 نمبر سے کم رہا. اتفاق کی بات ہے, یہ عجیب اتفاق ہے, لیکن میں یہی کہنا چاہوں گا کہ دل ناتواں نے مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا. کوئی بات نہیں ہے, یہ اس پہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, آگے بڑھیے, انشاءاللہ فتح آگے آپ کی. ویسے بھی یہ ٹیم پہلے سے جیتی ہوئی ہے. بہت خوب. اور ہماری بیت بازی کی روایت یہ بھی ہے کہ اگر دونوں ٹیموں کے درمیان فاصلہ 5 نمبروں کا رہ جائے اور اتنا کم اور اتنا تنگ فاصلہ ہو تو جو دوبارہ پھر بلاتے ہیں, اسے ہم دوبارہ بلاتے ہیں. تو شبستانی میر کے لیے ایک اور مبارک موقع انشاءاللہ آئے گا. اب ہم اپنے دوسرے فاضل جج ڈاکٹر رضوان, جو اردو کی مقبول شاعر ہیں, ان سے ان کی رائے جاننا چاہیں گے. یہ مقابلہ ناظرین آپ سب نے دیکھا, بہت اچھا اور بہت معیاری مقابلہ رہا. اور اس طرح کا مقابلہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کے لیے اور جو اردو ادب سے جڑے ہوئے ہیں, جو ہماری نئی نسل ہے, ان کو بھی اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے اور ہوا ہوگا کہ کس طرح کے شعر, کتنے معیاری شعر جو ہے پڑھے جاتے ہیں اور ان کو اچھی طرح سے ذہن نشین کیسے رکھا جاتا ہے. میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ ہر شعر کا جواب بہت اچھا دیا گیا. مشکل اس وقت ہوتا ہے جب کوئی شعر عین سے پڑھنا ہو, ضاد سے پڑھنا ہو, سے پڑھنا ہو, رے سے پڑھنا ہو, اور مقابلے میں شامل شرکا برجستگی کے ساتھ اس حرف سے شروع ہونے والا شعر پڑھ دیں, تو وہ ان کی کامیابی کی ضمانت ہو جاتی ہے. بہت شکریہ. اب میں اپنے مہمانوں سے خوشی سے سوال کرنا چاہوں گی کہ معظم صاحب, ہم نے جو بیت بازی کی روایت شروع کی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر ہم یہ مقابلہ جاری رکھیں تو یقینی طور سے اردو کو بھی فائدہ پہنچے گا, اس کے ادب کو بھی فائدہ پہنچے گا, اور ساتھ ساتھ شعری ادب کو بھی فائدہ پہنچے گا. میں بچوں دونوں ٹیموں کو بے انتہا مبارکباد دیتا ہوں, بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں, اور آئندہ بھی اس میں امیر و غالب پیدا ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. ناظرین, آپ نے دیکھا آج کا ہمارا پروگرام, جس میں زبردست ٹکر ہوئی دبستان غالب اور دبستان میر کی طرف سے. تو اسی جوش کے ساتھ ملتے ہیں اگلے ہفتے اسی وقت اسی پروگرام میں پھر ملیں گے, جس کا نام ہے مقابلہ. تب تک کے لیے شارق عقیل اور نور فاطمہ کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.